7. Good. I'm 7. Teacher, my name is Nanan. I'm 8 years old. I am student in Abnat Forsan class 2. Very good. You say it. Okay, so you all of you say it. You present yourself. Yes. So here I write what? Your name. Yes. Here your age. So name, age, and school name. Very good. So let's continue our practice. Yeah? Grandma. Grandma. Grandma is a member of what? Of Family. family. Very good. Teacher. This is the family. Teacher. Brother. Very good. It is brother. Teacher. Cat. Yes, it's a cat. How is the weather here? Teacher. How is the weather? Is it hot? No. It is cold. So No. how is the weather here? How is the weather, Manan? It's cloudy. This is the clothes, okay? It's cloudy. Good. What is it? Teacher. Yes, Sasha? It is color. It is crying. Okay? This is for girls. Teacher. For girls. Dog. Doll. Good. Teacher. This is Mother. mother. This is a skate. You have mother and father. Alright. How is the weather here? How is the weather? How is the weather? I have. Yeah, it's hot because what do we call it? Sun. This is sun. So the weather is sunny. Okay, this is family. So can you tell me what are the members here of the family? You can count? Yeah? No, who are they? The family. Not count. Who are they? Who are they, Khadija? No, not how many. Who are they? What do we have here? Grandpa? Good. Grandma? Mother. Mother? Father? Baby? Brother. Brother and Sister. sister. Is it? Head. This is the family. We will not repeat it. What is it? Yes, Khadija? School bag. It is a school bag. Here, how is the weather? How is the weather? When you wear your coat, the weather is freezing. It is cold. The weather is Cold. Time is over. Bon. Vous sortez. Allez-y. Prenez votre place. Non, vous allez tous vous asseoir de ce côté-là. D'accord? Vas-y. Vas-y les enfants. Entrez.
Les enfants, vous allez vous asseoir ici, en avant. Venez ici. Tu viens ici. Mon prof. Vas-y. Maîtresse. Qui? Vas-y. Je lui donne. Je lui passe. Ce sont quoi? Ce sont quoi? Ça. C'est le cube. Très bien, c'est le cube. Ça c'est quoi? Khadija. Ça c'est quoi? Le triangle. Ça c'est un triangle. Fais attention. C'est un triangle. C'est quoi? C'est quoi? Vas-y, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ça? On l'appelle comment? Les gens voyagent en Égypte pour voir ça. Seulement pour voir ça. Elle fait partie des 7 merveilles du monde. C'est quoi? Là. Bien. Merci papa. C'est la pyramide. C'est la pyramide. C'est quoi? Ce sont des solides. Et les solides, ils se composent de quoi? Ils se composent de figures géométriques. De figures géométriques. Allez-y, regardez. Ça, il s'appelle comment? On va commencer avec notre première figure. C'est quoi? C'est le cube. On lève la main avant de parler. C'est quoi? C'est le cube. C'est le cube. Très bien, c'est le cube. On va l'écrire, c'est... Très bien, c'est le cube. Le cube, il se forme de quoi? De quoi? T'as déjà? De carré. Très bien. Et combien on a de carrés dans le cube? Vas-y. 6 carrés. C'est correct? Oui. On l'écrit? Oui. Vas-y, tu passes pour l'écrire. Chacun va passer pour écrire sa réponse. Alors, le cube, il se compose de 6 faces. Il se compose de quoi? Répétez, il se compose de quoi? Non, tu vas seulement écrire. 6 faces. D'accord? Ça veut dire qu'il se compose de 6 carrés. Il se compose de 6 carrés. Et combien de 6 carrés? Et combien on a d'arrêts? C'est quoi l'arrêt? Khadija, tu passes pour me montrer l'arrêt. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un arrêt? C'est ça. Très bien. Ça, c'est quoi? C'est un arrêt. C'est quoi? C'est un arrêt. Et combien d'arrêts on a dans le cube? Tanani. Fais attention. Tu passes. Non, non, laissez-le. Il passe pour les compter. Vas-y, je passe pour les compter. Non, tu prends ça, tu montres à tes amis les arrêts que tu vas compter. Je vais le prendre pour toi. Vas-y. 1, 2, Non, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12. Alors, combien on a? 12. Très bien. Vas-y. Maintenant, on va voir les sommets. Les sommets. Combien on a de sommets? Vas-y. Tu passes pour les compter pour tes amis. Vas-y. Déjà, c'est quoi un sommet? Tu nous montres c'est quoi un sommet? Voilà. Très bien. Vas-y, tu vas les compter. Tu vas prendre comme ça. Attends, je vais le prendre pour toi. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien on a de sommets? 8. 8 sommets. Vas-y. C'est correct les enfants? Oui. Maintenant, on va voir quoi? La deuxième figure. On va voir la deuxième figure. C'est quoi? Le? Très bien. Le pavé, il se compose de quoi?
rectangles. Des rectangles. C'est quoi ça, Hamza? Ça, c'est une face. Mais cette face, elle représente quoi? Non, laissez-le, elle va répondre. Elle représente quoi? C'est quoi ça? Un carré? Un triangle? C'est quoi? Quoi? Hein? Non, non, c'est quoi? C'est C'est un rectangle. Très bien. C'est un rectangle. Déjà, ça, on l'appelle comment? Le Rectangle. Non, non, ça, tout ça. Khadija? Le pavé. On prend la parole. Le, c'est le Pavé. C'est le pavé. Hamza, tu passes. Tu vas nous compter les faces. Combien on a de faces? Tu regardes tes amis, tu montres à tes amis. Les faces, je vais le prendre pour toi. Vas-y, combien de faces on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 6, c'est correct les enfants? Oui. Tu vas écrire. Tu prends la craie pour écrire. Le vert. Voilà. C'est ici. Très bien. Maintenant, on va voir les arrêts. On va voir les arrêts. Maintenant, réveille-toi. Viens ici. Tu vas montrer à tes amis les arrêts. C'est quoi un arrêt? Très bien. Et tu vas les compter. 1, 2, 3. Non. Pour ne pas faire de faute, qu'est-ce qu'on fait? On termine ça. On passe à ça. On passe à ça. D'accord? Ainsi de suite. Tu as commencé ici, tu vas terminer. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il te reste quoi? 11, Non. Parce que tu as déjà compté ça. Il te reste ça et ça. 11, 12. Combien? Combien d'arrêts? 12. Tu vas l'écrire. Tu écris ta réponse. Je vois dans le poster 4 images. 4 images. 4 images et un formulaire. Khadija? Je vois dans le poster 4 images et un formulaire. Kautar? Je vois dans le poster 4 images et un formulaire. Très bien. Regardez. On va commencer par la première image. Voilà. Ça, c'est 1. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Vas-y, Deva. Je vois dans la première image une girafe et ses petits girafons. Son petit. Son petit girafon. Qui répète? Menel? Je vois dans la première poster. Dans la première, non. Pourquoi? Combien on a de posters? On a un seul poster, mais ça, ce sont quoi? Ce sont des images. Dans la première image, vas-y. Dans la première image, une girafe et son petit girafon. Très bien. Le petit de la girafe, il s'appelle comment? Girafon. Le Girafon. Très bien. Tanani, tu répètes. Vas-y, Le réveille-toi. petit de la girafe S'appelle le girafe. Et qu'est-ce que tu vois ici? Je vois Qu'est-ce qu'on voit? C'est une. C'est une girafe avec avec son petit girafon. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train ils se promènent. Très bien. Tu répètes. La girafe et son petit se promènent. La girafe et son petit se promènent. Ils se promènent où les enfants? Ils sont où? Dans la rue? Où? En bas? Très bien. La forêt. Répétez. La girafe et son girafon se promènent dans la forêt. Vas-y. La girafe et son se promènent. Ça se promène. Très bien. Maintenant, on va voir la deuxième image. Regardez. Voilà. Numéro 2. Qui peut me dire ce que vous voyez? Khadija? Je vois dans la deuxième image une girafe qui mange des feuilles des arbres. On dit pas. Attendez. Vous avez entendu ce qu'il a dit?
Vous avez entendu? Oui. Je vois une girafe, il mange. On a déjà utilisé quoi? Le sujet qui est une girafe. Alors, on ne va pas répéter le pronom personnel. On voit une girafe qui mange, pas elle mange. On ne va pas répéter le sujet. D'accord? Mange quoi? Elle mange quoi, Khadija? Des feuilles. Des feuilles de quoi? Des feuilles d'un cahier? Non. Les feuilles de quoi? Des Ça répond. Des arbres. Vas-y. Des arbres. Les feuilles des arbres. Très bien. Tu répètes, Manem. Je vois dans la deuxième image une girafe qui mange les feuilles des arbres. Très bien. Tu répètes, Sarjani. Je vois dans cette image Une une girafe qui mange. qui mange une feuille de l'arbre. Très bien. Vas-y, tu répètes. Je vois dans la deuxième image une girafe qui mange des feuilles des arbres. Très bien. Attends. Maintenant, on va passer à la troisième image. Vas-y, Kautar. La troisième image. Qu'est-ce que tu vois? Je vois dans la troisième image des girafes et mangent des feuilles des arbres. Très bien. Les feuilles des arbres, elles sont où? Elles sont où? Elles sont à la forêt. Très bien, elles sont à la forêt. Mais il faut savoir une chose, la girafe, elle n'est pas ici dans une forêt. Vous allez voir que vous devriez faire la différence entre la forêt et la savane et la jungle, d'accord? Il y a une grande différence entre les trois. La forêt, la savane africaine, d'accord? Comme vous voyez, on ne voit pas beaucoup d'arbres. Parce que c'est une savane, d'accord? Tu trouves un arbre ici, un arbre ici, un arbre là, d'accord? C'est ça la différence entre la savane et la forêt. Il y a des animaux qui habitent la forêt, mais qui ne peuvent pas vivre dans la savane, d'accord? Allez-y, on va passer à quoi? La quatrième image, vas-y, Adam. Je vois dans la quatrième image des girafes qui boivent. Tu vois seulement les girafes? Tu vois seulement les girafes? Est-ce qu'on a seulement ici les girafes? Non, Vas-y, quoi? Un, l'éléphant. deux girafes et un éléphant. Très bien. Ils sont à côté de quoi? À côté de la? De l'eau. Bien sûr que c'est de l'eau. Mais c'est un robinet. Parce Non. que même au robinet, on peut trouver de l'eau. C'est quoi? C'est une rivière. C'est une? And bird. And bird. Bird. Attack. Attack. It's a sailor. Sailor. Sailor bitch. He isn't scared. Scared. He isn't scared. No, he isn't. He's brave and strong. And Strong. Strong. Yes. And strong. He is brave. I'm brave. What is the opposite? Teacher. I'm brave. Wait. I'm weak. I'm brave. I'm weak. So brave. Continue here. Brave. Opposite of weak. ضعيف. Weak. It's strong. Strong. It is strong. Number 4. A girl imagines amazing world where animals so animals, you know animals, Yes. and objects. This is our objects. Can talk. She imagine a world that everything is talking. شوفوا بعد هذه العناصر على السبورة.
إذا أول عنصر هو إذا ما هو زمان هذه الحكاية؟ ما هو زمانها؟ ما هو الزمن الذي وقعت فيه؟ نعم الزمن صغيري. الزمن نعم في يوم من الأيام. نعم العنصر الثاني المكان. ما هو مكان هذه الحكاية؟ نعم أميرة في الخم وفي هناك ثلاث أمثلة. فوق الربوة. العنصر الثالث شخصيات هذه الحكاية. من هي شخصياتها؟ نعم فيلين. من هم الشخصيات؟ من كان يتحدث في الحكاية؟ فيلين. من كان يتحدث في الحكاية؟ من؟ هل كنت أتحدث أنا؟ الجنات. أنت. من إذا؟ فاطمة الزهراء. من كان يتحدث؟ فاطمة الزهراء ما بك. من يتحدث؟ إذا هناك الديب. من أيضا؟ كم يدين في القرية؟ نعم ريم. ديكان. من هما؟ الديك الصغير والديك الكبير. من أيضا؟ نعم أيضا. وشيخ القرية والسكان. بالنسبة لأحداث هذه الحكاية، ما هو أول حدث بدأت به؟ ما هو الحدث الذي انطلقت به الحكاية؟ نعم أميرة. لم يستيقظ باكرا لقد فعلت هكذا وهكذا وهكذا. نعم. لم يقوى الديك الكبير على الصياح. لم يعد قادرا على الصياح. إذن هذا هو الحدث الذي بدأت به الحكاية. ما هو الحدث الثاني؟ قال الديك الصغير لأبيه: استرح يا أبي، أنا أقوم مقامك. نعم، قال له: استرح يا أبي، أنا أقوم مقامك. جيد. ما هو الحدث الذي يأتي بعدها؟ إنها مسؤولية كبيرة. صغيرتي، نحن لا نقوم بالأحداث متوالية، نأخذ فقط الأحداث الرئيسية. إذا قلنا لم يعد قادرا على الصياح. ماذا أيضا؟ ماذا بعدها؟ نعم. لم ينم باكرا. نعم، لم ينم باكرا. لماذا؟ سبب ذلك أنه بقي مستيقظا ومذهولا بنفسه. نعم، إذا لم يستيقظ باكرا. فماذا وقع لسكان القرية؟ قالوا ماذا وقع؟ تأخروا عن أعمالهم. لم يعد قادرا أو لم يقوى على الصياح، لم يستيقظ باكرا فتأخروا. لاحظوا الأحداث
كيف تتوالى؟ نعم، بعد أن تأخر سكان القرية عن أعمالهم. ماذا وقع لك؟ أين توجه سكان القرية؟ توجه الديك الصغير إلى شيخ القرية. قبل أن يتوجهوا إلى شيخ القرية توجهوا توجهوا إلى الخم ليقدموا شكوتهم. نعم، شكوى ليست شكوى. إذا ذهبوا إلى الخم لكي يسألوا ويستفسروا عن سبب عدم إيقاظهم. إذا فتوجه بعد ذلك توجهوا إلى شيخ القرية. فتوجهوا إلى شيخ القرية توجه إلى شيخ القرية كي يقدم الاعتذار. نعم، بعد أن قدم الاعتذار وقعت حادثة بين الديك وبين شيخ القرية. قلنا شيخ القرية بماذا هو معروف؟ غالبا في شيوخ القرية لا جيد آية. نعم، يتميزون بالحكمة. إذا شيخ القرية لم يعاقب الديك، لكنه ماذا قال له؟ قال له من الأخطاء نظروا مع الديك. لماذا؟ انتظروا. نعم يحيى. قال له لماذا لم تلحقنا؟ قد قالوا له لماذا لم تلحقنا؟ نعم يبا. والشيخ القرية قال له ما زلت صغيرا ماذا قال؟ وقال من الأخطاء نتعلم. من أخطائنا نتعلم. إذا فشيخ القرية لم يعاقب الديك، وإنما نبهه وأعطاه درسا. هل استفاد الديك من هذا الدرس؟ نعم. كيف ذلك؟ كيف؟ لأنه كيف؟ أجل. أنه باكرا. نام باكرا وبالتالي استيقظ باكرا. جيد. استيقظ باكرا. متى استيقظ؟ قبل بزوغ نور قبل بزوغ نور الفجر استيقظ الديك وبدأ يصيح بأعلى صوته إلى أن كبر. من كبر؟ إلى أن أو استيقظ إلى أن استيقظ أهل القرية وبدأوا يشكونه. بالتالي يخرجون إلى أعمالهم ويمرون من أمامه ويشربونه. نعم صغاري، سنتعرف على العناصر الأساسية لهذه الحكاية وكل الحكايات. من يذكرني بها؟ من نعم. أهل القرية نذكرني بالعناصر الأساسية العناصر قبل أن ندخل إلى الزمان هناك الزمان، هناك المكان المكان، الشخصية الأحداث. الزمان والمكان والشخصية والأحداث. ما زمن هذه الحكاية؟ ما زمنها؟ ما هو الزمن الذي وقعت فيه؟ صباحا؟ مساء؟ لا في الغد؟ متى؟ مع الناس متى وقعت؟ نعم، ذات يوم أو الصباح في يوم من الأيام. سيد مروة، في يوم من الأيام. تعرفون الحكايات يا إما في زمننا، نعم، في يوم من الأيام أو ذات يوم. إذا في يوم من الأيام. بالنسبة لي المكان، ما هو مكان هذه الحكاية؟ ليس هناك مكان واحد. إذا هناك القرية، ماذا أيضا؟ هناك ليس الكوخ، الخم. هناك الخم، ماذا أيضا؟ ماذا؟ المكان الذي وقف عليه الديك. الربوة. جيد، في ربوة.
وفي الصباح الباكر وقف الديك فوق ربوة صغيرة. الربوة القرية والخم. وبدأ يصيح. نعم طبيعي الحال بدأ يصيح. بأعلى صوته الجميل. وقلنا الزمان المكان الشخصيات والأحداث. أخيرا إذا الزمان قلنا في صباح في يوم من الأيام. المكان قلنا في القرية. في قرية الخم والخم والربوة. فوق نعم قلنا شخصيات هذه الحكاية. من كان يتحدث في الحكاية؟ أتحدث يا أمير في الحكاية؟ من تحدثت فيها؟ أنت أمير. نعم فعلت فعلا تحدثت فعلا في الحكاية. دخل إلى التلفاز بتاع إذا تحدث إذا تذكروا أمير فقد تحدث في الحكاية. نعم الديك الصغير البشر الكبير يكفي صغيرتي. الشيخ القرية شيخ القرية أعيد. شيخ القرية سكانها الديك الصغير الديك الصغير والديك الكبير. نعم الديك الصغير الديك الكبير سكانها بيراميد إلى 8 arrêts. C'est très bien. Maintenant on va compter combien tout le monde va passer au tableau. 1, 2, 3, 4, et 5. Très bien. 500 mètres. Bravo, c'est très bien. Donc, comment s'appelle ça? Oui. Comment s'appelle ça? Le rectangle. Ni'ma? C'est le cylindre. Bravo, c'est le cylindre. C'est le cylindre. C'est le cylindre. Oui, Rama, combien de faces dans le cylindre? Compte-moi combien de faces? 1, 2 et 3. Ça, c'est des faces d'une face? 1, 2 et 3. Il a combien de faces? 3 faces. Donc j'écris 3. Le cylindre, est-ce qu'il a des arêtes? Est-ce qu'il a des sommets? Bravo, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On dit la multiplication, comme ça. Oui. C'est une quoi? C'est une? Oui. Produit. Ou c'est une opération. Combien d'opérations on a fait? Il me dit combien d'opérations on a fait? Sous les mains. Combien? Oui, on a fait 3 opérations. L'opération 2. Bravo. La soustraction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La soustraction et l'addition et la multiplication. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'opération de multiplication. Très bien. Yalla, passe au tableau. Toujours, si on a une opération, on commence par quoi? Toujours. Quelle que soit l'opération. Oui, par? Les unités. On passe Sous les unités. et on passe Les au? dizaines sous dizaines.
Non, regarde. Je commence par les unités, je passe au 10 et je passe à bien, au centaine. Vas-y, tiens. 2 fois 4. Est égal à 1. Oui. Bravo. 1 2 fois 3 est égal à 1. égale à 6. Bravo. 2 fois 2 est égal à 4. C'est très bien. Bien. Lis le nombre, tu lis le nombre. Combien? 468. Bravo, c'est très bien. Oui, Fatem Zara. Là, tu gagnes. Tiens. 2 fois 3. Ah, tu vois? Qu'est-ce que tu as dit? 2 fois 3. Hein, est égal à 1. 2 fois 3 ou 3 fois 2 est égal à 1. Bravo. 1 3 fois 1. est égal à 1. Quand on multiplie un chiffre fois 1, il reste le Le même. Très bien, il reste le même chiffre. Donc 3 fois 1 est égal à 1. 3. Bravo. 1 est égal à 1. Souleymane est égal à 1. 3 fois 3. Yalla, il a donné la réponse. Yalla, lis-moi le nombre. Très bien. Oui, Fatem Zara. Mhm. 5 fois 0 est égal à 0. Très bien. 8 fois 5 est égal à... Oui. Oui. Bravo, Aïda. 40. Bravo, c'est très bien. 5 fois 8 est égal à 40. Écris. 40. Tu écris 40. Il était Ça y est. Non. Viens. Est-ce que c'est juste? Viens, Soued. C'est très bien. Donc, c'est 400. Bravo, c'est 400. Donc, on passe à un autre exercice. C'est les heures. Comment s'appellent les heures? Ces heures qui sont comme ça, qui contiennent des chiffres. Ce sont des montres. On a deux. On a les montres. Analogiques. Ce sont des montres analogiques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'heure du matin et du soir. J'ai posé une question. Donc regardez, avant de commencer l'exercice, qui me dit les heures du soir? Comment ils sont? Qu'est-ce qu'on a dit sur les heures du matin? Du matin. Il ne Et du soir? Je sais, maman. Elle ne touche pas aux fleurs, ils sont fragiles. Bien sûr, maman. Ne court pas, elle n'arrache pas les fleurs d'art, les feuilles d'art. Oui, maman, mais si tu arrêtais de me donner des ordres. Des ordres. Des ordres. C'est la centième. C'est la 100e fois qu'on vient à ce parc. C'est très juste. Ah, c'est pas. Donc regarde, laissez les autres.
Les autres, je participe. Ne marche pas sur les pelouses. Je sais, maman. Sur la. Sur la pelouse. Je sais, maman. Elle n'arrache pas les fleurs. Elle ne touche pas aux fleurs. Elles sont fragiles. Je sais, maman. Bien sûr, maman. Ne cours pas. Elle n'arrache pas les feuilles d'arbre. Oui, maman. Tu arrêtes de me fier. Mais si tu arrêtes de me donner des arbres. C'est les centièmes fois qu'on vient à ce parc. Ne marchez pas sur le pelouse. Je sais, maman. Et Je ne touche pas aux fleurs. Elles sont fragiles. Je sais, maman. Oui, maman. Bien sûr, maman. vas-y. Ne cours pas. Bravo. Oui. Ne cours Ne cours pas. pas. N'arrache pas. N'arrache pas. Oui. Oui, maman, mais si tu arrêtes de me donner des ans, c'est la 100e fois qu'on vient à ce parc. Maîtresse. Oui, Jeannette, Swadi. Tout le monde va passer. Ne marche pas sur... Regarde, voilà la maman. Ne marche pas sur le pelouse. Je sais, maman. Elle ne touche pas les fleurs. Elles sont fragiles. Bien sûr, maman. Elle ne court pas. Elle n'arrache pas de feuilles d'arbre. Oui, maman. Mais sais-tu arrêter de demander De me donner des ordres. ordres. C'est la 100e fois qu'on vient se parc. Oui, Chérif. Oui, Riferi. Tout le monde va passer. Restez calme. Oui. Ne marche pas sur la pelouse. La pelouse. La pelouse. Je sais, maman. Elle n'arrache pas le... C'est comme ça. Parce que tu donnes. Qu'est-ce que tu lui donnes? Des arbres. Ne fais pas comme ça. Elle n'arrache pas aux feuilles. Elles sont fragiles. Bien sûr, maman. Ne cours pas. Elle n'arrache pas aux feuilles d'arbre. Oui, maman. Bien sûr, maman. Oui, maman. Bien sûr, maman. Laissez votre camarade. Oui, maman, mais si tu arrêtais de me donner Des arbres. des ordres, c'est la 100e fois qu'on vient à ce parc. Bravo, c'est très bien. Oui, Aya. Les autres. Oui, Mehdi. Bien. Ne marche pas Ne marche pas sur la pelouse. Ne marche pas sur la pelouse. Je sais, maman. Elle ne touche pas les fleurs. Ce sont fragiles. Ne touche pas les fleurs. Ne touche pas les fleurs. Elles sont fragiles. Bien. Bien sûr, maman. Bien sûr, maman.
Et n'arrache pas Elle n'arrache pas les feuilles les feuilles d'arbre. Oui, maman, mais tu m'as arrêté de me donner des ordres. C'est la C'est centième. la centième fois qu'on vient à ce bar. C'est très bien. Prenez-vous. Bravo. Donc la séance est finie. It's Tuesday, February 20, 2020. Not 19. We moved from 19. Now we are 20. Okay? Okay, so did you read the story? Yeah. So take it, hurry up. Why? So take it, it's page, which page? 30. 30 and 31. Hurry up. It's story You share the books? What is your books? You forget at home? Yes. So you can share the books. You can give them one. The book you can give your friends. Okay. Give them one. Yes. And you share with your friends. You have it. So give it to me. Give it to me. Who doesn't have the book? Reda? Okay? So let's start. We start with you, Reda. Number 1. It's very cold today. It's very cold today. Yes. 2 T-shirt. This is a skirt. Where is K? Read. This is K. T-shirt and shirt. Good. And shirt. Number 2. Yes. I like. But it's cold. Yes. Where are my coats? Oh, where is my coat? Oh, where is my coat? Yes, think fast. Wake up. Yes. No, here. Oh no, where is my coat? You share with your friends. Oh, where is my coat? Read here. Oh no, where is my coat? Next, continue. Where is my jumper? Good. Number 4. Celine. Teacher. Is this coat Sue? Good. No. Continue. It isn't. No, it isn't. Stop. Number 5. Teacher. Is this number 5? Is this your knee? No, it isn't. Number 6. Laisse le cartable. Les policiers du jardin et les élèves, ils plantent les arbres
font? Ils plantent les arbres. Ils plantent les plantes. Bravo, oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils rosent les mains. On dit ils Avec le arrosent. arrosoir. Bravo, avec l'arrosoir. Donc ça, c'est l'arrosoir. Je ne sais pas comment dessiner l'arrosoir. Donc ça, c'est l'arrosoir. Donc, les enfants arrosent les plantes avec l'arrosoir. Qui me dit la phrase? Qui me répète la phrase? Les enfants arrosent avec l'arrosoir les plantes. Oui. Les enfants arrosent avec l'arrosoir les plantes. Bravo, oui. Les enfants arrosent les... Tu peux dire arrose les plantes avec l'arrosoir. Oui. Arrosent les plantes avec l'arrosoir. Oui. Les enfants Arrose. arrosent les plantes avec l'arrosoir. Oui, Hasna. Les Répète. enfants arrosent. Debout. Les enfants arrosent. Regardez ici. Les enfants arrosent Les plantes les plantes avec avec l'arrosoir. l'arrosoir. Bravo, oui, Marwa. Les enfants arrosent les plantes avec l'arrosoir. Oui, Marwa. Chouette. Les enfants Arrose. Arrose. Les enfants arrosent les plantes qu'il a? avec l'arrosoir. L'arrosoir. Oui, monsieur, répète. Les enfants arrosent Arrose les plantes. les plantes avec l'arrosoir. Oui, mademoiselle, mais debout. Les enfants arrosent les plantes avec l'arrosoir. Oui, Amir. Les enfants arrosent les Qu'est-ce qu'il arrose? les plantes avec Les plantes. Les plantes. Attention, je dis pas les plantes. Les plantes. Bravo, c'est très bien. Oui, Hiba. Les enfants arrosent les Arrose. plantes avec l'arrosoir. Oui, Habiba. Les enfants Arrose arrosent les plantes avec. يعني كتبت بعض الملاحظات يعني بدون استثناء انا كلهم مزيانين، ولكن في القسم كيكون واحد عند العربيه كاين واحد النشاط وحيويه، والوليدات بعض المرات كدير لهم مثلا غيلعبوا ساعي البريد غيلعبوا، هذاك حافز كيخلي الوليدات
يبغيو يجيو لهذاك القسم، يبغيو يخدموا فيه، يبغيو يعطيو ما عندهم. بالنسبه للفرنسيه يعني كاين هناك زعما تواصل ما بين الوليدات، غير بعض المرات حيت حنايا في الدار ما كنهضروش معاهم بالفرنسيه، ما عندهمش واحد السلاسه في يعني تكلم باللغه باللغه الفرنسيه. يعني في الفرنسيه بعض المرات كيكونوا هما فاهمين ولكن ما قادرينش يجاوبوا يعبروا على الاجابه ديالهم عن طريق جمله يعني اون فراز كوريكت. وبالنسبه خاصنا الوليدات كاينين شي وليدات يعني ما شاء الله عليهم، وكاينين شي وليدات اللي خاصهم يخدموا في الدار، كاينين شي وليدات انا خاصهم يخدموا في الدار. بالنسبه لولدي انايا في العربيه كنحس به يعني قالتها ليا ودابا عاوتاني شفتها بعيني، يعني هو كيبقى يلعب. يعني انا عندي يعني رؤيه على ولدي وعلى الاساتذه كل شيء. بالنسبه لولدي حركي كيبقى يلعب، بعض المرات كيبقى يسهى، ولكن الحمد لله هو راه من الاوائل تبارك الله. بالنسبه للانجليزيه حتى هي نفس الشيء تبارك الله، يعني حافظين عارفين كيهضروا، يعني شي حاجه وراتها لهم عن طريق الصوره ولا شي حاجه، يعني عارفين كيفاش يعبروا عليها، عارفين شنو هي. الحمد لله زعما كان داكشي في المستوى، ونتمناو من وليداتنا ومن الاساتذه يعني اكثر واكثر. يعني الانسان كل ديما كيتمنى الاكثر. الحمد لله وشكرا. السلام عليكم. انا بغيت نشكر الاساتذه تبارك الله عليهم كاملين، كانوا في المستوى. عجبنا بصراحه هذا الشيء اللي شفناه اليوم، عجبنا المستوى اللي شفنا فيه وليداتنا في القسم. انا حاجه واحده عندي واحد الملاحظه غير على عفاكم، هذاك الكاي تكست زعما فولو لوتيليزي با بوكو، زعما ما كتستعملوش بزاف، ما كتكتبوش لنا فيه بزاف، سكيفي بزاف المرات كيكونوا دي دوفوار، يا اما الولد كينسى ما تيقولهمش، يا اما ما كتقلبي ليهش ولا شي حاجه مع في شي وقيته كتجي كتلقاي ان كان عنده ان دوفوار افير وما داروش، وفاش كترجعي لذاك الكايتكست كتلقى ايفيكتيفمون ما مكتوبش. سكيفي كنطلب غير عافاكم استعملوا لنا هذاك الكايتكست، كتبوا فيه كل شيء، زعما حتى الا كاينه شي ملاحظه على الوليد شنو دار شنو ما دارش ولا هذا، زعما من الافضل كنفضل زعما داك الكايتكست. فريمون عجبتنا ليدي في الاول حيت قلنا راه فوالا غادي نبقاو اجور مع وليداتنا وهذا، زعما كنفضل انه يعاود يستعمل اكثر من هكا. انا كنشكر الاستاذه ديالي عبيده الشعابي، كنشكرهم بزاف، وكنشكر لا باز اللي هي استاذه لمياء دارت واحد المجهود هبه كانت كتحشم بزاف وما كانتش كتشارك بزاف، ولكن الاستاذه لمياء دارت واحد المجهود كبير في السي بي هي باش طلعت هكاك، وانا تصدمت فاش شفتها عندكم كيفاش كتشارك. وبيان سور كان واحد المجهود ديالكم نتوما باش زادت اميليورات. كنشكركم بزاف استاذه اكرام، زي استاذه زينب، فاتحه، وحتى الاستاذه الانجليزيه كنشكرها بزاف. واخا كاين عندكم الوقت قليل، يمكن غير ساعه في السيمانه، ساعه في السيمانه، وخا كتبان لي شويه. الحمد لله ربي يخليك، شكرا بزاف. دورنا كنشكركم جزيل الشكر على هذا المستوى اللي شفنا فيه الوليدات ديالنا، سيرتو الشخصيات اللي بناو داخل القسم. حنا ما توقعناش انه يكون زعما التجاوب من طرف الوليدات، قلنا غندخلوا عليهم القسم او لا هذا غادي يرتبكوا، وكذلك الاساتذه تنشكرهم بزاف 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 على هذا المستوى اللي وصلوا ليه وليداتنا. وما كرهناش هذا يعني التواصل هذا يستمر استاذ بطبيعه الحال، ما كرهناش حتى تفعيل جمعيه الاباء. ماذا بينا اننا واحد يعني كرأي او لا هذا نشكلوا واحد المكتب او هذا بطبيعه الحال التعطير ديالكم، ويكون تواصل دائم ومستمر. وبطبيعه الحال حنا كنشكركم جزيلا على هذا الشيء. واحد الصوره جماعيه يلا اسمح لي. مثلا عندي كلمه واحده بغيت نقولها بزاف في قلبي بزاف بزاف، الاستاذه لمياء بالرغم من فتيحه، استاذه زينب لونجلي فرنسيه، لمياء
انا كنشكرها بزاف زينب فاتحه لمياء فوالا كنجي عندها تقول لي بنتك في الاول كنت كنخاف يعني كتقول لي داك العام ماشي هذا العام الحق ولكن طلعت على اساس في هذا العام طلعت علاش كنسولها تقول لي لا باقا شويه كتعطيني داك الشيء يعني كلمات صريحه بدون هذا كتقول لي شويه بقات بنتي انا والله انا في الدار ديما كندعم سلام لانه ما كديرش فرق بين الوليدات ماشي هي ماما شكرا نسمعوا الكلمات ديال الله يخلي لها شكرا السلام عليكم. نشكر السي المدير وجميع الاساتذه فريمون الحمد لله داكشي اللي كنا كنتوقعوا وداكشي اللي كنا كنتمناو شفنا احسن منه داكوغ. دونك بالنسبه للبنت ديالي انا جيت باش نشارك معكم وباش يعني كنت متوقع ان غادي يكون شويه ارتباك وشويه هذا مالغري سا يعني هي لو سوار الى انسيستي يعني شحال هي كتاكد عليا واش غنجي ما نمشيش الخدمه غنجي معايا واش غنجي. دونك انا كنت شويه كنقول بلي غادي كنت متردد وكنقول بلي غادي ترتبك وهذا ولكن شفت العكس يعني شفت واحد التواصل ما بين التلاميذ وما بين الاساتذه زعما تبارك الله صراحه يعني برغم الحضور ديال الاباء يعني كاين واحد التواصل ما بين الوليدات وما بين التلاميذ وما بين الاستاذ يعني كتحس باللي راهم بحال اللي هما الاباء ديالهم يعني كيتواصلوا معاهم اكثر من اللي كيتواصلوا معنا يعني الحمد لله. هذه الحاجه واحد الاشاره اللي بغيت نشير لها وهي انا ماشي ضد الفكره ولكن غير اشاره ربما تساعدونا في هذا وهو بالنسبه لكثره التمارين اللي كيكون تيجيبوها التلاميذ معاهم وضيق الوقت يعني كما عرفتوا يعني في السن ديال الابناء ديالنا خص التمنيه خصو يكون نعس باش يقدر يفيق الصباح قبل السبعه باش يبريباري باش يجي ليكول الو. دونك بالنسبه للتمارين واش هاد التمارين هذه اللي عندهم وعنده غير يعني من اليوم في العشيه الصباح خصو يجيب التمارين خرجه واش ما كاينش شي حلول اخرى يعني واش هاد التمارين ضروري خاصها تدار في هذيك الفتره الضيقه داكوغ لان انا ما تنقولش هادشي انا غير ملاحظه انا بالنسبه ليا بنتي ما كتنعش خاصها تكمل التمارين حنا كنقولوا لها نعسي غير ماشي مشكل كتقول لك لا خصني نكمل التمارين وكتكملهم بوحدها حتى حنا تيجينا شويه بحال شويه ديال الارهاق كاين بالنسبه للارهاق ديال التلاميذ صافي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لضيق الوقت هذا هو